हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संबलपुरी ट्रेन इनफॉरमेशन। आज वीडियो में देखमा आपण मैंने जानते लसिंगार बसना के गोटे नुआ एनएच हेबा ता केन केन आरो जीवा केन रूट दे जीवा ने सुन दिबे मुझे गूगल मैप देखाबार ले चाहूँ। देखून आमर जेन बरगढ़ एमपी अच्छा प्रदीप पुरोहित लसिंगार बसना के न्यू एनएच हेबाई आह्वान देछन जेनटा कि गैस सिलेट और पदमपुर देवरी सीधा आमर बसना के जुड़वा मुझे गूगल मैप देखो देखूँ पहला देखी पार्टी यहाँ हूँ लसिंगा रेलवे स्टेशन लसिंगार यहाँ हूँ आम एनएच यहाँ हूँ आम रेल लाइन इटा रेलवे स्टेशन इे जी आम एनएच एनएच बरगढ़ और इे जी बलांगीर बरगढ़ बलांगीर एनएच बोले आम लसिंगारू बसना जीवार अच्छे जेन एनएच हवा केना हवा देखूँ इे लेखा देखी पार्टी लसिंगा भरसुजा रोड ये रोड जीमा बोले या सीधा जीमा आम भरसुजा जीमा बस स्टैंड कलाजुरी करकजिया छक आमा करकजिया छनु यार के जीमा फासर भरसुजा रोड जेन लिखा है यार के आमा बोले इन पड़वा आमर भरसुजा आवा देख पार्बी इला हूँ भरसुजा बस स्टैंड रु यार के जीमा बोले सीधा सीधा इटा हूँ आम राजागलपुर यार के जीमा यार के जीमा बोले इटा आम राजागलपुर यार के गोटे साइड गाँ गोटे अच्छे सेनके पार्मा पणेश्वर यार के इन आम साले भंडार के जी पार्मा और भरसुजार नु यार के जीमा बोले पदमपुर यार के जीमा गैस सिलेट देखो देखूँ गैस सिलेट रोड ते पर तुम लेखा है सीधा जीमा बोले इन अच्छे आमर गैस सिलेट आमर एनएच हेबा लसिंगारू सीधा आमर बसना के देख पार्टी गैस सिलेट आला इला हूँ आमर गैस सिलेट मार्केट बस स्टैंड इटा और गैस सिलेट सीधा सीधा जीवा बोले पदमपुर के बारमा सीधा रास्ता अच्छे सीधा यहाँ आमर तारपाली देगरी खुरपाली आला खुरपाली जानते आमर बांदुपाली खुरपाली इटा आमर ओंग नदी इटा आला बोला इटा हूँ पदमपुर टाउन इटा जेना डिस्ट्रिक्ट हेबा कहते के डिस्ट्रिक्ट जी के जानी पदमपुर जेन आम टाउन इटा पदमपुर इे जी बोले सोहला बरगढ़ सोहला और यार के जेन आबे बोले पाईमाल नरसिंहनाथ ये सीधा पे जी बोले आमर खरियार नुआपड़ा आड़ के जे पार्बी और ये जेन जी आम याडू आला गासिले रोड रे आसिक आम बसना जीवार बसना छत्तीसगढ़ यहाँ हूँ भेउरा छक पदमपुर भेउरा छक ये आड़ के जिमा बोले इटा हूँ आमर सरेपाली जी पारे और आम बसना जी पार्बी देखो देखुन सरेपाली किनारू जी बसना किनारू जी इन अच्छे आमर सतीभरा एयर स्ट्रिप्ट अच्छे यहाँ आम पदमपुर तो इन जेन गोटे अच्छे लखमरा कॉलेज लिखा है इन यार रास्ता जी यार रास्ता जी पहला मुई जेन हलदिया है रास्ता देखो ये हलदिया है रास्ता जी बोले लखमरा देकर सीधा पल्ली भी ना सोरेपाली बाहर भी तो इरा हूँ ओडिशा बॉर्डर या बहुत पहाड़ जंगल रास्ता मैंने माँ घंटेश्वरी इन टेम्पल भी अच्छे ये गाँटे पड़ी इटा ओडिशा बॉर्डर यार के ओडिशा यार के छत्तीसगढ़ बोले आम सीधा सीधा जीमा बोले इन जे आम सोरेपाली दे पार्बी सीधा सीधा जो इन पड़वा आमर सोरेपाली देखी पार्टी यहाँ हूँ सोरेपाली इटा पड़े आम सरसिवा यहाँ हूँ सोरेपाली और ये एनएच जेन अच्छे ये एनएच तो जानते आम कोलकाता मुंबई NH6 इटा NH6 हूँ बरगढ़ के सीधा जी बरगढ़ रायपुर एनएच इटा संबलपुर रायपुर एनएच और आम बसना जीवार अच्छे बोले क्या अच्छे देखो देखो पदमपुर पढ़ा पले आम पदमपुर पलेला पदमपुर पदमपुर यार के जेने आमा ये सीधा तक यार के तक गला वाला सीधा सोरेपाली यार के जीमा इटा हूँ आम बसना रास्ता यारे जो यारे जी गला बोले इन आम बसना ये देखी पार्टी छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर लिखा है छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर ये गार्ड ट्रेन अच्छे इटा हूँ आम यार ओडिशा गोटे आड़े गोटे छत्तीसगढ़ और टे दूर जीमा बोले इन अच्छे आम बसना हूँ छत्तीसगढ़ इटा
হচ্ছে আমার বসনা দেখুন দেখুন এনে যে পাইমাল বসনার রাস্তা এটা দেখি পারে বসনার আসিগলা এটা হচ্ছে বসনার টাউন বসনা এই বসনারু লসিঙা কি পদমপুর গ্যাস সিলেট দিয়ে এটা আমার এনএচ হওয়া যেন আমার আহ্বান করিজন বরগড়র এমপি প্রদীপ পুরোহিত এটা আমার বিধানসভায় কহিজন এটা হওয়া আমার এনএচটি বলে আমার এই রোড মে মুই দেখালি বসনারু লসিঙা কেনকে আর যাবাজি সাড়ে যাবে বলে দেখুন দেখুন আর গোটে জিনিস বসনা আমার যেন বসনা আছে বসনা বিল আমার কলকাতা মুম্বাই NH6 সম্বলপুর বরগড় রায়পুর এনএচ এটা ইয়ারে যাবে বলে ইন হচ্ছে আমার ই হলদা যেন দিশুছি এটা এনে যায় ইয়ারে আমার বলে ইন আমার হচ্ছে সরেপালি তো এবার সরেপালি নু রহলা সরেপালি আর সরেপালি নু ই রাস্তায় আইবে বলে ফের পদমপুর যামা আর ই রাস্তায় ফের ইয়ারে সিধা আইবে বলে এনে এনে সিধা আমি পলে আমা ফের সে বসনা গে আমা আর বসনা ফের ই সিধা যামা বলে এটা আমার রায়পুর আর কি যাবা এই রাস্তাটা রায়পুর মুম্বাই আর কি যামা বসনারু এটা আমি দেখি পারলে সিধা এলা আমার পদমপুর ওড়িশা বর্ডর দিয়ে পদমপুর কে আলা এটা হচ্ছে আমার পদমপুর দেখুন পদমপুর টাউন পদমপুর গ্যাস সিলেট রোড আছে গ্যাস সিলেট রোড আমার গ্যাস সিলেট পড়লে আমার দেখি পাচ্ছি গ্যাস সিলেট রোড লেখা আছে গ্যাস সিলেট রোড নে পড়লে আমার এটা ভরসুজা পড়ে আমার ভরসুজা বস স্ট্যান্ড এলা ভরসুজা বস স্ট্যান্ড ইয়ারকে যাবে আগলপুর আর ভরসুজা বস স্ট্যান্ড ইয়ারে আইবা বলে এটা পড়লে আমার সিধা লসিঙা কি দেপর দিবে লসিঙা ভরসা রোড লেখা আছে এটা হচ্ছে লসিঙা টাউন লসিঙাটা হচ্ছে বলাঙ্গীর ডিস্ট্রিক্ট পদমপুরটা হচ্ছে বরগড় ডিস্ট্রিক্ট গ্যাসিলেট বি বরগড় ডিস্ট্রিক্ট আর আমার বসনাটা হচ্ছে ছত্তিশগড় সেটা আমার রায়গড় ডিস্ট্রিক্টে যা কেন ডিস্ট্রিক্টে যা মুই সেটা কনফার্ম কই নি পারেন যেন মানে যেন বসনাটা কেন ডিস্ট্রিক্ট যা আর সরেপাটা কেন ডিস্ট্রিক্ট যা কমেন্ট করবি আর এটা যেন আমার হচ্ছে NH দেপর দিবে ইয়ারে যাবে আমার বরগড় আর ইয়ারে যাবে বলাঙ্গীর আর এই যে রেলওয়ে স্টেশন পাখাপাখি হচ্ছে NH আর রেলওয়ে স্টেশন পাখাপাখি হচ্ছে যেন মানে আমার এরিয়ার যেন থিবি তো এন্তা কিছু হচ্ছে আমার লসিঙা টু বসনা কি NH কেতে নম্বর NH তো পলা হো তারপর কেতে নম্বর হবা যে মুখ নম্বর হবা সে NHটা জনা পড়বা পছে জনা পড়বা পরে NHটা হো লসিঙা টু বসনা কি NH এই রোডে NH হবা তো যদি ভিডিও ভালো হলে লাইক করবে কমেন্ট করবে সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ।